Selamat malam ya, thầy Jega ya. Thầy Jega bình an, thầy Jega bình an, thầy Kiệt Bố Chạy Bunan ya. Có với thầy Jega ya, Kiên Puja ngày ấy jelas kaki Pak Menteri ya. Tentang dari Choliung, dari Chojit Bong Jamiao, Nyi Bong Jamiao, tentang Gong Shao Wei Shang Se ya. Shao Lia Gai Gong Zhou Miao Wei ya. Nggak jelas thầy Jega tang. Bagi ya kepada teman-teman yang di medsos, apalagi buat para akun siluman yang pengen tahu dan ingin tahu ya, saya akan kasih tahu ya. Sebenarnya saya tidak mau live dan saya tidak ingin mau kasih tahu kepada semua orang yang di medsos ya tentang pembangunan atau apapun ya, ataupun tentang naga. Jadi kepada teman-teman ya, saya ingin menjelaskan ya, yang selama ini yang di medsos ini ya memposting naga itu seperti dibilangnya kepala naga itu seperti bongsan ataupun belut atau ular tanah ya. Selama ini ya ada teman saya ya memborongnya 3,6 juta dan Tianxin Simbang Langit 5,6, Yongtung 5,6 juta. Jadi selama ini ya kita tunggu selama 2 tahun ya, pembangunan ini ya tidak dibikinnya, dan kita selalu mengejarnya membikinkan naga ini ataupun Yongtung ya, memborong ini ya, dan tidak ada kabar, dan saya kena posting makan duit naga ini ya. Jadi saya dengar tidak ada kabar dan apa-apa ya, walaupun sudah dibayar ya pembikinan Tianxin, Yongtung dan Tianten Liong ya, tapi Tianten Liong gagal dan dibongkar semua ya, dan dibikin ulang ya. Saya dengan puas hati ya, saya sangat senang ya, walaupun rezeki saya nggak besar, walaupun kecil ya. Saya mengumpulkan dana ya sekian dan dibantu sama teman-teman ya untuk membantu bikin naga ini lagi dengan seharga 16 juta ya. Pemborongan ini bagi teman-teman ya yang ingin tahu selama ini kenapa tidak jadi, karena pemborongannya tidak sempat ataupun apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas saya sudah mengejarkannya selama 2 tahun dari tahun 2019. Nah, saya bahasa Indonesia langsung ya biar semua ngerti, walaupun saya bahasa Indonesia kurang lancar, tetapi biar bahasanya bisa mengerti semuanya ya. Selama ini saya cukup diam ya, tidak mau banyak urusan ya, karena saya ini setiap hari sibuk ya mengejar buah dan jualan baju, mau jual buah keliling maupun masuk di hutan mencari barang ya untuk dijual. Yang penting saya kerja apapun dengan halal ya. Saya ingin kasih tahu kan, selama 10 hari mengerjakan naga ini, 1 bongja ya sudah selesai ya. Besok mungkin selesai ngecatnya tadi siang untuk perapian ya. Jadi kepada teman-teman ya, saya kasih tahu kepada teman, saya juga tidak meminta apapun ya, tidak minta apapun, dan juga saya hanya meminta sama Tuhan, hanya memberi kesehatan sama saya dan rezeki yang bagus kepada keluarga saya ataupun usaha saya, ternak saya, usaha buah-buahan saya ataupun baju saya ya. Karena selama ini ya saya diposting, saya cukup diam dan saya tidak pernah marah dan selalu sabar. Saya tidak masalah dibilang makan sining-sian ya, tapi saya selalu akan membuktikan bahwa akan membangunkan kembali yang selama ini yang viral ya. Naga ini diselesaikan oleh ya sama pemborongnya ya, orang pemangkat namanya Pak Lau ya. Abangnya Amus ya yang sudah meninggal atau almarhum ya, sama keponakannya atau sama anaknya ya. Jadi kepada teman-teman, bagi yang ingin bikin singa, tempat bakar ataupun tempat sembayang ataupun naga, bisa hubungin nomor WA tersebut ya, bisa rundingin harga dengan orang yang pemborong naga ini ya. Pemborong naga ini seharga dengan 16 juta ya. Yang waktu yang sempat viral itu pemborongnya hanya borong tenaga 3,6 juta tapi gagal. Walaupun semen batu keluar semua ya, tapi gagal ya. Walaupun harus keluar 2 kali dana untuk bikin naga ini, bagi saya tidak masalah. Yang penting motivasi ataupun puas hati, walaupun
harga sekian ya. Saya juga berterima kasih kepada saudara dan teman-teman, walaupun dimanapun Anda berada, di medsos, mau di Jakarta, mau di luar negeri, atau masih di Kalimantan, yang telah mempercayai saya, telah membangun satu bongja di daerah Kelingkau, Pelanjau, ya. Dan sekarang semua sudah selesai semua, dengan keadaannya sudah normal, ya. Dulu tidak selesai karena pemborongnya ini banyak masalah atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas saya kerjakannya 2 tahun, tidak dikerjakan, ya. Jadi saya sudah capek untuk memanggilnya untuk membikinkan naga ini, ya. Jadi saya hanya tahu namanya tuh Pak Lau, ya. Kalau si Amus kita kenal, ya. Nah, cuma sudah almarhum, namanya sudah meninggal, ya. Jadi kebetulan juga si Junior teman saya sendiri, ya, teman akrab lah, ya. Teman akrab lah. Cuma saya nggak tahu orang tuanya itu namanya Pak Lau ataupun pamannya tuh itu namanya Amus, ya. Kalau dari awal saya mungkin saya kasih tahu sama seluruh mereka yang memborongnya. Jadi suatu hari saya mencari lama kepala adat kita, katanya saya ada kawan yang bisa, katanya siapa, dan saya dikenalkan sama kepala adat. Dibilang namanya, oh saya sudah lama mengenal nama Anda karena selama ini diundang di mana-mana sampai di Bali ataupun di Jogja membangun kelenteng ataupun membangun patung ataupun di mana saja, ya. Jadi semua tahu bahwa dia bawa patung ini ataupun ukiran segala macam memang terkenal di mana-mana, termasuk seluruh Kalimantan Barat, ya. Amus ataupun adik-beradiknya Amus, keponakan Amus ini, ya. Mereka ini sangat mahir, ya, untuk lukis atau apa. Saya bukan hanya mempromosi, tetapi semua yang ada yang dia bisa, semua sesuai dengan kita yang diinginkan, ya. Saya menceritakan naga ini dulu, ya, yang sebelum pemborongnya belum selesai. Nanti dan selanjutnya saya akan menceritakan tentang pembangunan. Iya, betul, ya. Dan saya akan menceritakan pembangunan Bongja yang selama 2 tahun, ya, 1 tahun yang saya berhentikan dan lanjutkan kembali, ya. Saya ceritain dulu, ya. Dan tadi saya meminta izin sama Pak Lau, ya, ataupun abangnya Amus ataupun keponakan Amus, bolehkah saya mempromokan, ya, mempromokan videonya di Facebook atau di medsos, ya, supaya bagi teman-teman yang ingin bikin tekong bisa menghubungi Anda, ya. Saya bilang gitu, boleh, ya. Saya mensuruhkan dia kasih harga dan bisa running harga, ya. Nah, mau bikin singa, mau naga, boleh silakan hubung dia, WA-nya secara tercantum, ya. Saya juga terima kasih sama Pak Lau, ya, sangat membantu saya, demi saya dari Bengkayang ke sini untuk membuat patung naga ini daerah Tebas, Kelingkau, satu Bongja, Tai Sakong, ya. Ya, saya juga sangat terima kasih. Walaupun selama ini 2 tahun saya sakit hati lihat naga ini yang tidak selesai-selesai, ya. Tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan, Tian ataupun Pak Kung Sinsian. Kasih saya rezeki sedikit, ya, walaupun kekurangannya teman-teman di medsos ataupun grup inbox saya membantu mencukupin dana ini membikinkan kelenteng ataupun naga, ya. Bagi yang percaya sama saya terima kasih banyak, ya. Semoga rezeki selalu berlimpah kepada Anda semua, ya. Mau sekarang lagi bikin kelenteng Nyi Bongja yang bilang saya makan duit Pak Kung, ya. Bang Lau yang bikinnya, iya, Jun Van Du, ya. Semua terkenal kan, semua kenal dia kan, ya. Harganya semua juga tahu kan. Saya lebih baik, ya, lebih mahal dibandingkan murah, ya. Saya bukan cari keuntungan untuk pembangunan Bongja ataupun Pekong, ya. Dan juga saya bukan modus, ya. Begitu saja. Tapi saya sangat berterima kasih sebelumnya pembangunan satu Bongja ini yang sudah sukses membangun menghadapi 7 kepala adat yang ada dalam rintangan saya, Taifung Taishui, ya, yang saya rintangkan, ya. Harus banyak masalah rintangan untuk pembangunan Bongja. Yang Bongja pertama dibangun tahun 2019, bulan 8 tanggal 1, ya, bulan September, Tongjin Patjet Chojit, ya. Lalu selama ini sudah meresmikan orang memviralkan naga ini. Saya hanya bisa nangis dalam hati. Bukan menangis di mata, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Orang memandang saya jelek atau memandang saya jahat ataupun makan duit, bagi saya tetap bagi saya yang penting Tuhan tahu. Dan juga saya juga bukanlah orang hebat.
Yang penting saya punya Tuhan yang tahu keadaan saya kayak gimana. Ya. Nah, walau sempat viral, ya, dana satu bongja 180 juta pergalangannya, ya, totalnya pembangunannya 210 juta lebih, ya. Tapi ada berkat, ada bantuannya. Ya. Uang dari mana yang sebanyak itu? Penggalang dana 180 juta lebih, sampai pembangunannya sampai 210 juta lebih. Ya. Nama-nama saya tercatat di dinding semua. Tetapi, ya, ada sebagian orang kelompok yang iri. Ya. Nama-nama semua disobek. Ya. Nama disobek. Tetapi sebelum sobek saya ada videonya, saya posting keluar ke dalam medsos. Ya. Di halaman saya masih ada. Ya. Halaman Amin DTI ini. Saya di post ke situ. Ya. Masih bisa dicari dan bukti masih ada. Saya sudah menceritakan bongja ini yang sudah selesai, ya, dan terima kasih banyak yang sudah mempercayai, mensukseskan satu bongja ini, ya, yang sudah percaya. Dan kedua, ya, kenapa bongja pertama ada sisa 2,8 juta? Apapun pembangunan satu bongja tidak ada utang sama sekali, semuanya lunas. Ya, saya ceritakan ya. Kenapa ada 2,8 juta? Saya ceritakan. Sebelumnya, ya, apa mau kasih nama, langsung pemborongnya yang bikin, atau tidak, ya, saya bisa kasih tahu, ya. Sebelumnya, ya, harganya sekian, ujungnya berubah, ya. Sedangkan yang untuk membikinkan yang lain ini, ya, mereka ini hanya borong tenaga, ya, tanpa memasukkan bahan, ya, bahan dari penggalang dana belinya dari besi ataupun bata, kuning dan lain-lain, ya. Hanya borong tenaga, ya, saya kasih tahu, ya, volume 8 juta. Cat kita yang beli, ya, kita close semua dan lain-lain. Totalnya 140 isi potio, ya. Nah, karena bata, cat dan lain-lain, dan ada tambahan katanya pekerjaannya jauh, penambahan 2 juta katanya. Ya, sudah habis selesai baru minta sama saya. Saya bilang dana ini sudah habis, tunggu saya ada duit baru bayar. Iya, enggak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena saya bukan orang kaya, ya, saya juga bukan orang yang hebat, saya bilang itu. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Dan saya pesan satu singa untuk Nyi Bongja, ya, pembangunan Nyi Bongja sekalian. Nanti saya pesan singa satu lagi, ya, untuk pembangunan Nyi Bongja. Boleh nggak? Boleh katanya. Nanti setelah duit saya baru bayar. Bolehkah? Boleh. Ya. Tetapi secara ada yang tidak suka sama saya, memviralkan saya, ngutang tidak bayar setelah banyak 15 juta lebih, ya. 15 juta lebih, ya. Pemborongnya orang pemangkat juga, ya. Mungkin saya sebut namanya, semua tahu, ya, siapa namanya, ya. Saya langsung terus terang, saya tidak malu karena saya merasa tidak masalah, ya. Sebelumnya membikinkan pemborong ini sama-sama pergi ke tempat harga sekian, ya. Dan papan nama ada orang borongnya, ya. Sebelumnya ngomongnya 3,8 juta. Dan papan nama ada orang yang bikin, ya. Saya minta hanya 3,6 juta. Tapi setelah selesai, ya, jadi 4,8 juta, ya, 4,8 juta. Ya, bagi teman-teman, mungkin bagi siapa yang bikin nama, papan nama satu bongja akan tahu berapa saya terima uang bikin pipan nama, papan nama, ya, ke simpan, kak nyong ngai dah. Nah, ngai terima ke sang audio. Jadi selesai bikin 4,8 juta. Ya, saya langsung jeblos-jeblos ngomongnya, tapi saya mungkin ngomongnya pasti tahu namanya. Siapapun boleh dengar, ya. Sudah sampai sana, udah boleh saya bikin, enggak apa-apa. Saya bilang, ya, anak buah kamu kerja di dalam, saya akan kasih angpau, ya. Saya kasih ada angpau, makan tanggung, ya, sayur tanggung, semua ditanggung, karena duit yang di medsos yang ada di situ semua kita tanggungkan untuk mereka pekerja, ya. Total karyawan di situ adalah 11 orang, ya, pekerja semuanya, ya, untuk membangun Nyi Bongja ini. Walaupun saya harus rintangan, hujan, banjir, becek, tidak masalah, ya. Tapi orang memviralkan saya makan di sini tidak apa-apa, ya. Tidak masalah bagi saya, ya. Dan setelah selesai itu, ya, bilang ada utang 2,8 tuh, dari situlah, ya, dari situlah penambahan kerja 2 juta dan papan nama itu. Saya papan nama itu terima 3,6 juta karena sebelumnya ngomongnya 3,6 juta, ya. Sedikit apapun, ya, mau dari bangunan, mau dari batu, bahan, kayu, satu bongja tidak ada sepersen pun untuk utang. Karena utang ini ada penambahan pekerjaan, karena ongkosnya jauh, karena tinggalnya di dalam hutan katanya, sangat jauh. Katanya anak buahnya minta penambahan. Oke lah, tapi agak lambat saya bayar, saya bilang gitu.
ya. Dan saya juga saya bilang langsung, ya, bolehkah saya mempesankan sebuah singa untuk Bongja kedua daerah Pelanjau? Ya. Ini saya langsung terbuka loh. Ya. Boleh, ya, boleh katanya. Boleh saya bikinkan satu, ya, dibikin. Ya. Suatu saat, ya, ada satu orang, ya, ada membenci saya lah ibaratnya, cuma pura-pura baik di depan saya, ya, pura-pura baik di depan saya, pura-pura, tapi menusuk di belakang. Ya. Dia menceritakan ke situ, bilangnya saya utang tidak mau bayar sebanyak 15 juta lebih sama singa itu, karena singa itu saya belum ambil uang penambahan 2,8 juta, ya. Nah, saya bukan tidak mau bayar, ya, karena singanya ini, singa yang kecil, satu pasang tuh 12 juta. Ya. Belum termasuk semen bahan semen tubuhnya segala macam kita yang berkeluar bahan. Ya. Saya terimakan orang pemborong singa itu, ya, chut wei zhou ya, chut wei zhou, 12,6 ya, karena ke siu 12,6 ya. Yang pan kong wei 12,6, kenapa dibilang 12 juta 600? Karena semen berapa sak, ya, batu, pasir, dan semen, dan besi 600-nya buat di situ. Dan catnya, ya, kita pun masih tambah dikit, tidak masalah bagi saya. Ya. Kita pembangunan Pekong bukan untuk mencari keuntungan, tapi saya mencari kesehatan pofu pin on takit sun sun lili bu cai bu lah mui ko sang se, ya, yang penting bukannya pin on, ya. Ngay nyong cho được hay nyong sit, ya, ngay nyong cho được hay nyong sit, ya. Ngay nyong cho được hay nyong sit, tapi cho hổ lia cây bùi cho ya. Oi ho min ni hiểu tam ba cao lượng thì ông tam ba kerja kai, ya. Cái xin bản 3 条 เป็น 4 条 ปัด ya, เป็นหีกาก่อนนั้นคัดได้ว่าผลจากอันนั้นเนี่ยเดียว ya, อาจจะเป็น 4 条 ปัด ngay ไม่กองเมียไม่กองเสียง hola ngay saya saunya dari pingat piong ban ni, ngata ban ni, ya. Saya pasti bayar, Anam Jaya, ya. Saya pasti bayar. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Bongja ini tidak ada utang. Utangnya itu karena awalnya papan nama itu Tuilian 3 條 เป็น 4 條 ปัด, ya. Yang tukang bikin atau chut wei zhou sang ngayอยู่terima cái 3 條 ya. Ngay cùng thang. Cô giá ngay di dong di dong mana itu kalau bagi yang tidak tahu tidak perlu ikut masuk campur, ya. Anda mau posting bond atau apa, ya, kemarin waktu itu saya sempat pergi ke rumahnya, ya, sempat ke rumahnya. Saya juga tidak lupa, saya bilang saya ada duit saya bayar, saya bilang itu, ya. Nah, tapi singanya yang saya pesan pasang dulu dan sekalian saya akan bayarnya, duit selalu siap, ya. Saya juga bukan ngomong sombong, ya. Saya juga tidak ngomong sombong. Nah, Anda membenci saya untuk memposting saya di Facebook, silakan, ya. Saya tidak bilang saya bukan tidak mau ngaku seperti orang-orang ada ngutang bilangnya tidak ngutang, ya. Ini ngutang apa? Uang tambahan kerja, karena perginya jauh. Sebelum kerja dia bilang belum enggak minta uang tambahan. Setelah 2-3 hari mau pulang ke Pemangkat, bilangnya mau tambah duit. Oke, enggak apa-apa, saya utang dulu, kamu keluar dulu lah duitnya, enggak apa-apa, ya. Begitu, ya. Kalian mau gimana terserah ngomongnya. Dan ketiga, sekarang saya lagi lanjutkan pembangunan, ya. Yang tahun 2020 yang sempat berhenti dan dibilang makan duit Siminsian, ya. Dana kurang lebih 60 juta sudah habis karena penimbunan jalan dan tempat pelanjau batu nek jagi dan pembangunan sudah yang hampir jadi, ya. Dan sudah minggu ini saya sudah melanjutkan pembangunan pelanjau ini, ya. Dan saya timbun jalan lagi, ya. Itu bukan postingan lama, ya. Itu yang memposting itu Palak Kampung, ya. Palak Kampung yang posting, ya. Ini bukan postingan lama, ini postingan timbungan baru. Kalau tidak percaya, mungkin hari Rabu atau Kamis saya videokan kepada teman-teman bahwa jalan ini baru timbun punya atau yang sudah lama ditimbun, boleh lihat. Dan pembangunan Ngibong yang lagi lanjut bikin, mungkin besok atau lusa sudah naik seng, ya. Ukuran pembangunan 5x8, ya. Dan Tianxin, ya, saya kasih Pak Lau yang borongnya untuk bikinnya, ya. Pak Lau itu yang saya posting, yang pemborong naga itu yang membikinnya, ya. Jadi mana itu, ya, kamu nggak tahu nggak perlu kamu komen, ya. Kamu nggak suka kamu keluar dari
dari ini aja ya. Saya cuma hanya menjelaskan pembangunan saja ya. Dan pembangunan Nyibong ini ya, Nyibong ini atau Bongja kedua, daerah Tebas, Bukit Selenggor, Batu Nek Jage, Palanjau ya, dekat kuburan ya, sejalan dengan kuburan ya. Tempat lamanya. Tempat lamanya ini. Nah, jadi sekarang lagi bangun lagi corennya miao Yunyi Bongja ya. Cuma sementara ngai saya sangat pos sengaja karena ingin ya lihat orang kon li tau nhìn nào đây kalau sa fan bị pos dia Nhị Bongja miao ya. Asang Chang ya. Sebelum pemborong, kalau sebelum yang kayak naga itu saya bayar duluan. Setelah udah bayar duluan, sudah selesai semua, dia nggak dibikin selesai masalah naga itu ya. Cô lihat cái Nhị Bong ya, just cho dan nhau kiến hạ ya. Kok buổi thầy saya các penjiwa aku aja aji. Ngay jah mau kok itu saya kong lanjutin pembangunan Nhị Bongja. Ngay jah mau kong thi lui ya. Ngay jah mau kong thi lui. Jadi buổi ngay seada lui ya, seada duit yang saya pegang ya. Saya bangun sampai di mana? Bangunin sampai di mana ya. Dịch nhân bởi mó cho họ, liều nhân kia mày cho họ ya. Bởi liều nhân cho mó, xăm nhân đều cho họ, đồng nói ha. Ngay dịch tiệt lui ngay dịch tiệt lui cho, bởi giá đồ ship theo mày cho, 20 theo mày cho, 30 theo mày cho ya. Jadi ya, ngay amin ada. Ngay ya mau thi lui là Nhị Bongja miao ya. Cuma pengen juga cho tin sĩ đeo bản đồ ya, lại cho Nhị Bong đeo liao liang ngay chỉ sim yang, mình sim ya bản đồ như cho liang cái Nhị Bong liao yang ngắn ha. Xuất nhân mình thầy lui còn ha. Supaya yang buka fit on ya, mình cảm nhận như aje có còn nói ha. Suy ngay group tuổi nhìn ya. Ngay cảm nhận là aje liang aje cái朋友ya. Jadi Jordan已經有2 禮拜ya. Ngay ngisi jauh ya. Ngay dia langsung ketemu ya. Itu lebih bagus. Tulip juga percuma ya. Lebih bagus jika 2 目就相去講。ngisi jauh jika dia 相抄ya. Mau ngajak nanti maksudnya mau pun minat ni kong ni aku nak mau ni kong ya. Jadi dia kok buổi thầy ca dia ngay kiến hanya cho Nhị Bongja miao ngay ya shit kong siapa ngay thun lu ya. Itu katanya postingan kiểu postingan nào fan post thì ya cari supaya cari thi lui thi mai ya. Tôi ứng chu thầy ca pen nhiều quá chả sửa gì ho ngay amin là đâu ngay dưới này có posting lọ gì mỗi ngày mau posting lọ gì ngay chắc mình xin mình xem này dưới sebagian shit ngay đi ngay này nhóm hiện ya tapi cái chân sĩ còn phải sĩ ca xong ya phô hỏi như nào cái tí ngay nhóm hiện này đó tapi cái còn sĩ ca đó còn ở chiều sĩ phải hay vậy miễn chân cả sĩ ca hỏi应该講啊應該講所以點時會把叫了嘛因為朋友啦小心嘛啦記得kita đã ngsi dầu đi ngay đó làng sông nhỉ cái bún ai mới làng sông nhỉ ya ngay làng sông nhỉ có lihat posting lihat cái bọn ngay tí sa ya lihat đâu ai nhìn có ya jadi ya jika cho status begini dulu kita jadi begini dulu kia lihat sah mau tiền chi nhìn sáng hàng ngay cho posting ngay bởi cái concept ngay bởi các bạn bồi xuống thì bởi cái concept sáng hàng lúc giả chặt nhỉ nè thì mình chính trong lúc giả chặt nhỉ nấu xì cái gì nào nọ họ nấu xì cái gì ngay một cái nhìn đi ngay sáng sớm một cái nhìn đi ngay sửa tờ buka kok nhưng cái buổi thi ở đó ngay langsung nak enggak kepala adat ataupun kepala kampung ini tolong suli ngay ngisi dọc kiang jika mau cocok jika ngisi dọc kiang hewa aja phong liu sang các con所以點嘛是不把給我養小心用呀乜嘅嘢都別用呀你看ngay雖然按多朋友呀你學過你對ngay phải ngay冇機計呀我邊講呀你講phải ngay冇機計呀佢講我邊唱嘅歌呀你會跳歌ya gitu. Buat apa saya live untuk kalian para akun siluman aduh karena itu masalah kami berdua buat apa coba. Jadi ngay đó cho đi Nhị Bongja miao已經做人了呀呢一個天線要搬家白樓做呀佢做好啲料呀跟佢無浪呵搬佢無浪間呢個要現做呢天線ngay cầm起呢個阿哥呵ngay因為係巴生為阿妹為阿妹啦阿姐的話啦，在家公司做呢個天線要日常做公司做呢個天線要
อยู่นั่นยังไงyaอยู่ทำปากเราจ่อสุไปจ่อก็好耐時間未สุไป嘅這話熱啲唔冇要兩年啊จ่อ錯熱啲啊上下半年冇จ่อ好啊冇上百嘅兩年啊超係用錢啊時間唔是驚啊我每講分碟，你都稍微講咪，是啦緊，我少講，我冇事錢嘅，我冇講幾萬啲萬元，呀，我冇萬元啲萬元啊，我冇講幾萬元啲萬元，有講呀，我selalu jelaskan, tapi ini nggak konfliknya mau masalah ya, songkin hàng cho nhị bọn giám mèo, ngay amin ngay giá mo thì lui ya. Ngay giá một các nhân thọ ya chúng mình ngã chế thành chiều cho các cái朋友ya ngay giá mỗi con miệng mỗi con sáng yang penting còn nhị bọn gia thằng đi bọn tròi ya ngay giá một cuốn kỳ đề bè ở chiều lôi sẵn sàng họ ở chiều lôi ở dùng lôi chỉ có mình chỉ kỳ lọ kiếm phải kỳ mày chân mày như ngay dịch đến cầu chín nào đó một dịch đến cầu chín nào một lượng liên ngàn nó còn ở đó yang pa xong cái dịch bọn gia mèo chỉ gì tapi nggak yakin ya pemborongnya yang ini ya dari tahun 2019 membayangin apalagi Pak Lau itu terkenal di mana-mana Ki Oji Pala ya orangnya nggak Oji Pala sangat mantap ya. Nah saya juga terima kasih banyak kepada Pak Lau yang sangat membantu saya untuk membuat naga dan membikinkan Tianxin Nyibongja ya. Ngày mau xỉ chín ya ngày mau xỉ chín ngày một xíu, nhớ sao phải có ngày ở tao mua bán, ya, ở tao mới lo mày, bị lôi mày nhân một cái cá công钱ya, sebenarnya mau ở tao ya, khi còn cá công钱mày đừng cá công钱lo, ya, siêu là giống như, hay còn là sẽ cắt thẳng, ya, hay còn là sẽ cắt thẳng, cá công钱mày cá công钱lo, mày tí gì lo, ya, tại cái 병 bạn gì, ya, lấy cái bọn xí mày giống như này mà, cái bọn xí lượng thì xí vậy, ya, sama pesanan dịch bọn này xí nhị bọn này xí vậy, ya, kita ini cuma Ivan Coko ay Ivan Siako himang aja nanti ya yang jelas ya Kiyu nhóm ngày ya cái theo si ngày ra bằng kiểm ya hewa phong liu chứ chẳng Pak Lau dari dulu ke Taiwan himong aja nanti ho Taiwan mong aja nanti cuman ki biasa punga chiang hi dia Bali dia abui a si thang quang chọn nhìn punga chiang hi cho bà tung cho liang cho si dia mà cái cho bà tung nhưng bởi vậy focus là nhìn ya lý còn lý ban nhìn theo còn hạ chốt dia cái bằng cắt đó to số ngắt xịt à ya cái những mùi sang sang sầu lý tung si cả钱ya hay ăn quý tapi dia cái trôi sẻ dia sangat memuaskan malam juga ya jadi dia mungkin pai sam atau pai si ya ngay du lót bóng ya nhị bóng giá là cái trò đèn ấy hay bởi yêu時間ngay cái nó một xin durian ngay mày榴莲ya mày ya ngay sung sang kiểu giống sung bằng cắt atau sung cá si được vậy hả ngay nó cùng hàn ya rồi khoai tiệm đâu ya khoai tiệm ngay ngáp cái nhiều trong ngay con này trong ngay cái điện hả những buổi時間就摘呢幣送lên ya ngay ya hàn những ngày mình còn thích học bảo vệ lép à ngay mình còn bảo vệ song trầu ngày mùi ngay mình còn thích học bảo còn như ngày mùi ya ngay mình còn nhìn thiên nhiên ngay mình gõ xít ya gõ thò gõ xít kí ơi mày ngay mày ti ya nga trồng nga sang sẻ kí tiêu sa trồng tiêu sa sang sẻ yang penting ngay mười to cả nhìn sang sẻ yang penting ngay tan sẻ sang sẻ ngay trồng thọ thọ chung phải kí đâu ya kí chiều yếu sim kí ơi thi này là cắn ya ngay một cái là nè kalau你都稍微相信提大家朋友或者所以你都稍微相信嚟講呀我做二幫也苗可以能送去朋友了你都稍微去送幫市民咪能送去看了呀去送幫把大公講落別二別二那呀咩曉呀你啱先有講係看時去當班ngay ataupun nak pun kapal kampung nya dịch chọn ya Joko ya dịch chọn ya ngay ya mấy con gà là yang penting ngay lui ngay cho được thon chưa thể được thon ya seadanya lui ngay yêu nặng này này còn đó để chính sĩ lui để ngã sĩ cái lui ya dari ngã pen yêu pun mesej group ataupun WA group thì bây giờ to 少幫持ngay cầm cái to bọn cái pin on tại cái bút trái bút nặng pin on xuân đi ya因為呢一計二幫家時間做啦就需要朋友多白講朋友ya kecamatan kecamatan Tebas Bukit Selingor ya desa Bukit Selingor ya chỉ phải chơi plan giàu batu này dài yang như nhị bóng giá ya thầy xã còn chỉ phải dịch bóng giá nhị bóng giá yêu chơi plan giàu xăm bóng giá chỉ phải bù lót bóng giá chỉ phải xăm bóng giá ya
Jadi dia kayak kusi jangan toho, nhị tao sa bởi xong sinh ngay ngay, sebelumnya ngajak kamu nhị tao sa to, ya nhị tao sa bởi còn phải ngay, ngajak kamu nhị tao to, nhị tao sa mau post phải ngay, mau còn phải ngay, ngay mau kiên nhị ngak, mau nhị ngao mau còn nhị ngak ngay, saya jin nhị tao sa post nhị ngay ya đâu, jadi kita kiên nhị, ngay me Anton nhị chịu hành động thế nào đâu, ngay ngày ở đâu ngay nhìn mình nhận hiện ngày mới còn to sáng sớm như đó sao vậy còn mày ngày lại gắn juga bật chủ mà ya yang penting ngày chỉ đó ngày mua ship dia cái sinh viên ngày mua còn dia cái sinh viên như hồi như đó sao vậy nước phải ngày còn phải ngày xong phải ngày tôi sẽ là cái ngày cầm trả ya ngày bọc thiên bọc nhiều ngày bên on thải kịch ya sao thải kịch mới lên thải hiện ya bọc dia cái sư phụ thải kiểu ya bọc dia chính sĩ longแล้วhay chính sĩ long mẹ giống ngày bọc gì dia cái bong ra nhỉ bong ra cho họ ya chỉ đó sao cuốn nọ khen liều ngày lôi người yêu bà sang liều chết kiểu gì bọc yêu tỏ bỏ khi leo tre ngay mẹ bỏ khi chiến sĩ tôi đó mẹ giúp họ做呢個義幫講助學因為時間體累很辛苦時間體力來有很多人講冇隻講時間都冇隻上海博sinh家cái siang tunai aja nih nggak modus ya untuk menipu cari penggalang dana itu sebenarnya asli ya itu bukan tahun kemarin punya beda lagi loh ya posisinya loh ya. Jadi nyita sahabat, kon ya silakan besok juga enggak apa-apa bagi tinggal yang pemangkat atau bas boleh lihat betul apa enggak, boleh tanya masyarakat di situ apakah betul kemarin-kemarin ini Amin ya menimbulkan jalan yang rusak yang daerah Pelanjau sini ke arah perkuburan ataupun Bongjah ya. Mau macam apa cuma cerita saja ya. Ngay 18 có như tao sao vậy post phải ngay đã có sầu group đang ngay 18 ngay mà xấu xíu ya malah ngay post như tao sa post post chiến sĩ bà cổ long mau post chiến sĩ long như con cả chiến sĩ long long luôn ya giống như còn chiến sĩ long long ya chính vì chính phủ cái post gì đó cái hải siêu long long nhiều như con ngay cho được ăn hot cho được ăn mày ngay mày lép chút còn như đó thằng là cái trò nhị bóng giá miểu như tao sao yêu sĩ mà con nó thì nó đỏ ngay phiền như tao sao gì yêu chẳng mua chẳng miễn sĩ phụ cho đàn nhị bóng giá miểu ya có bởi tiêm ya bởi tiêm bởi mỗi giống cái bởi mỗi cả đàn áo ho ya penasaran kan có bởi mỗi cả đàn áo miệng sọt liao ya dia mình cũng mình cả ya cái chiều yêu sĩ kita sao bị pun cái chiều yêu sĩ là cái chiều bởi sùng bằng miễn sĩ phụ hàng ngày sùng bằng bà ta họ mua xí bên họ đó ya kita sao bị yêu sĩ kỳ bởi pun mua mà sao là ngay chiều ngã lui ngay cho lưỡi thon bị ngày nào đi ship theo còn là ataupun sam ship theo ataupun ship theo ngã lui cho lưỡi thon lưỡi thon nếu cái hải dùng lưỡi phân yêu trò ya chịu hành động ya因為啊時間辛苦nhiều mẹ số si thi lui đi cái chúng nó時間偏偏就出邊面就面前就出nhưng các ông ship ngay sao chính chính rồi ship ngay với chọn si ya ship ngay sao đó như bà còn phải nhỉ si bút ba kêu liang kita đó kawan ya kita đó jadi các thành nhiều đó ya 最要小心您講的您愛多不你最冇生死就翻破您罪最冇生死諗住件事翻破您罪是會危險呀kita ya kiến下法幫拜講翻破您多罪ya tapi 盡係少見翻破您過啲你係咪講發現呀因為看啊呀你一科講ngay晒啦最冇生死叫你冇生死要您愛cái cái錢何錢乜再有錢theo是不辦叫你咪用錢屌ya sang hai cái ngày miễn kiểu như hàng to lòng ngày mà to lòng mày to lòng trong ngày kỳ lối hỏng lại bao nhiêu ya nhớ pen yêu ăn to xì sắn cọ cho cụ đà băng cắt khuôn tiền xì thế nào bây giờ yêu pen yêu nhưng mà sao như chỉ ngày điểm bạc trên xăm bạc trên này to lòng trong ngày tận vật đấy sang hạn ya xì các ăn hot ăn to lòng hiện ya cái chỉ ngày cái chỉ ngày tapi ngày kita nhị giao ở đâu ngày giao họ ngày ứng sĩ giao cả nhau nhìn ứng sĩ giao cả nhau phần nhiều nhị chiều ngày cả ngày họ ngày họ như tôi nghe vậy mình một cái ya tapi ăn to ngày con ăn to什麼嘢bóng giá mèo做呢啲bóng giá mèo cả nhị bóng giá mèo đó còn phải ngày này còn phải ngày đó cái mà sao ăn to ya mà sao ăn to thiệt há hiểu ya âm kiến tuổiแล้วya âm kiến tuổi mình còn âm kiến tuổiแล้วya mẹ chịu sang sale ya phúc tèoแล้วcho theo đủแล้วya cô giá họ phải đặtแล้วngay giấc mới còn miệng mới còn xiên ngay giấc mới còn miệng mới còn xiên còn phải ngay này đó số dân sĩ cái tí cái cuốn bị trả phó
結果係本時嘅作落嚟看啊，時間行生咧，冇做要何看行你會疼，時間要何看你何疼，要㗎我嚟講，阿咪咩要呢嘢，我做緊識㗎，特別我做埋生成嘅二條線啊，咩講出嚟275萬噸啊，我朝朝提到人，唔信啊，我啊，bagi ngay tan sa dah, ngay bị chút mà đi pa, ya, bagi ngay dah, han nhong ngay, mua còn lấy ngay thì đối diện còn, tụi mình còn rồi, dính bị ngay dah, mà đi pa dah, còn là mày, ngay cho những xe mà đi pa sang hà bị chọn nó đấy còn chính xác mấy lo copy đối dụng bagi ngay dah, tapi ngay, bagi như đó sao bị cho mèo sắc mà đi pa dah, ăn thải điệp, nhầm có còn ăn thải điệp, dính bị trông như này mèo ya. 中意你苗啦，中意你苗啦，我真未講呢當年半年，我講獵貨講嘅嘢晒，我講獵貨講嘅獵貨緊冇生絲啊啦，因哎呀，我先未講呢咯，你都啥，未講含先啦，冇緊什麼啊，我講獵貨講嘅晒，呀，我先講啲生意喎，嗱啲啊，湯真真，我真未講千富啊，我講呢入貨啊。năm chỉ nhìn trời bên văn phổ nhìn rồi à, nhìn mùi kỳ mô sang si bên văn phổ nhìn à, miền trên cả như hồ à, xì bồi mới bồi kêu liệm à, ngay một quả hành trình, ngay mấy quả hành trình, ngay còn đẹp phổ, ngay đâu một còn sáng, ngay còn đẹp phổ, có giá, ngay đó còn liền ngay đó mà cái, giá chịu ăn to, nhỏng bắn hết, ngay đó mới còn một còn sáng, lấy xì mấy quả hành trình,แล้วcòn thì ngay như thế ngay giúp con ngay tí gì như nào đó còn ngay đó giúp con như vậy lia à nhung này đó chứ không jadi lihat kan juga dia jin trong cả時間面前有時候最正添呀nhìn ai à有冇生事tapi si bảy mươi chút chém下來呀tapi nggak mau masalah ở錢ngay用乜咪冇masalah nhìn bukan咩厲害nhìn ngay一咩要呢嘅nhìn ya, mesti aku mati. Ya, kabar saya selalu biasa aja. Ya, itu sahabat akun si Duman kontaknya itu silakan. Ngai selalu tersenyum. Ya, bagi ngai hohana. Ngai mau cái mai. Ya, ngai yak mới cạnh ngai song chào ấy. Ya, có amin bệnh ở song chào, rồi mới cạnh áo. Ya, với một ngai mới trông như nào. Ya, mới trông như nào. Ya, ngai jadikan diri saya diri sendiri ya. Ya, yang penting ngai theo lối cho họ boleh. Ngay mấy thầy theo ca, ngay cho cả sức dụng, nhá, mỗi cái trồng mỗi cái biển, mỗi trồng mỗi xí đã, nhá, mỗi trồng mỗi xí đã, nhá, chính trong mỗi trồng mỗi xí đã, mình mà cả nhỉ, tao nhỉ buồn, nhỉ với cậu xa lào, nhỉ mua xa lào ba mươi cent, ngay còn ngày nhỉ nè, nhá, cả ngày ăn kêu nhỉ nè, nhá, còn ngày ăn kêu nhỉ nè, cái những ai còn最冇生絲啊，最要前天啊，更加前後啊，但必須會百幾兩。si bảy mươi sót hạt gì ya ngay ke tambak ikan ngay tambak ikan selalu pergi setiap minggu saya ada pergi ke tambak ikan saya ya setiap minggu ya theo ngay hisan kiểu dòng ngay tetap ngay hinga ngong tetap ngay hikem koci ya nhưng mà ngay mày koci ya ngay cũng sẽ còn cái ya hồ Jin Ha hồ ya ngay mau còn gì hồ Jin Ha ngay mau còn gì ngay còn lia lẹ còn ngày sai cái nhìn dùng bắn thì nào cái nhìn nào dùng bắn thì nào ya jadi dia kayak gì như đó sao còn ya nó thuần này thuần lũ mẹ ratakan mulu còn ngay hanya cari sensasi ataupun cari dana ataupun cari maya sensasi ya terserah ya yang jelas itu bikin punyit này cái gì kiên mấy ôn này chỉ kinh phú nhật trang thổ này kiều nhân 2020年 ban 2020年 thổ này 2020年 ban 2020年係呢係ngay冇thổ呢cái lũ啱冇加一個咁大因為製沙製cement ya製cement製沙製樹製seng ya minta durian như loy á terus lấy ngáp bụng đâu ngay si mau còn kia ngay si mau còn gì đâu sao cao Sifu kamu masih saudaranya, saudaraku ternyata. Heme, saudara apa? Ngay ya, nsi nyi ho jin ha ho. Ya, nyi sai ko, nyi rasa ngay dặm ti ya. Những buổi mẹ sót xuống ngã sau khỏi những profile.
ya ngaya mau konten profil ya ngaya an sau mua những cái sẽ hợp bảo cái cậu HP ya paling cho status lu ngaya sau comment chẳng nếu comment ngay tu ngay han nhưng bởi vì các tụi han ya tu ngay han ngay yêu coi sang hay là comment ngay yêu phơi ngay mong phơi ngay được mong phơi nhưng bởi vì tụi han ya chỉ các tụi han ya chỉ các tụi han chỉ các muốn yêu cho sẽ ya chỉ các muốn yêu cho sẽ chỉ các muốn yêu cho sẽ sabar sih sabar di sayang Tuhan ngay selalu sabar kok selalu sabar ya ngay cuman bagi itu saya kok ngay pian-pian cocot ya cari muka atau yang mana itu saya kok ngay tun dia kayak lu dari tahun kemarin ya besok atau besok kan hari Selasa atau Rabu besok silakan pergi ke Bongja jalannya itu apakah benar tahun kemarin apa timbun ya baru timbun atau dari tahun kemarin kan bisa lihat dong ya nggak mungkin kan tahun kemarin sama yang kemarin timbun sama ya nggak ngehon na kiu nhân thổ này lúa đấy các cái nhân thổ này lúa kan sang thùng ya sáng kan chi ya thôn này kan ăn kiu dong ya ya chính buổi giờ đó thôn này đó những cái cổ sông cổ ha sang cho chạy sảo huyết đấy wa tại cổ ở kampung cho trồng xoài đấy wa kampung in其中啲蝦落水đấy啦面面盡去了呀時間冇加落唔得制把慳到唔得呀到剛我會強時呀熱包時咩50幾落，仲係有400米得呀呀，我唔可以時刻到屯河來呀，做弊啊，提車家仲要學過，要學作磨家咯，唔會成骨啲成骨呀，是非仲熱腰撥騰持人物呀你呀jadi dia sikap về mặt họ đấy lũ ya thầy sẽ ca bởi bồn con ngoài con ya bởi yêu dành môn loài đấy bởi quân đàn loài bởi ở thì bày xin đấy mà cái đấy ya cái lũ họ thật mong ca thành lo ya dính bởi sikap thuần họ thầy sẽ ca họ ya yêu hệ nhung ya sikap thuần lũ ăn họ có ya ăn họ có bởi sikap thuần lũ có những hàng là最强ya những cái講啦bà là cái sikap做lũ做不啱事咯買事咯嘅講到話推啊kasih he jembatan surga Anda ingat itu ya sikap jauh hingga kau phải sikap liu lấy thẳng ya liu lấy thẳng ngay amin ya ngay jikin hohan mau pos deh ya tapi nggak selalu sabar selama 2 tahun kok di pos 1 tahun lebih hampir 2 tahun oh saya teman tidak ada kok saya pembangunan semua kasih borong ya yang tikam saya itu tidak ada bersangkut paut ya tidak bersangkut paut cuma ya kadang-kadang tuh orang tuh iri kamu kerjanya apa kok tiap tahun sekali beli mobil 2 biji ya. Saya tahun 2018 ya sebelum ada terjadi pembangunan Bongja atau apa saya sudah punya mobil ya itu mobil saya paling pertama itu Krista sama Kijang pickup ya paling bukan Kijang pickup carry ini ya dari tahun 2018 akhir sama Kijang baru itu Xenia tahun 2019 ya itu bulan 3 ya pembangunan Bongja itu bulan 8 bulan September ya bulan 3 ya kok ngay dia makai ya terus sekarang jatuh mobil lagi cunghet nggak mau cunghet biar ya tapi han pun si mai ya masih ya tapi saya bersyukur ya Tuhan selalu memberi saya keamanan nhìn còn là một cái chung hết mua mà sao là asa nhìn nhận mày còn ya mày thật câu cổ lẽ phùng này nha câu cổ lẽ phùng ya có hanya thông xe đan điều hình nga untuk konten yang ngay mau lihat saya tidak mau namanya cari galang dana untuk nyibong cái chiều YouTube mà nhá ngay rồi đấy nyibong cái chiều YouTube cái icon cái bởi YouTube còn nó postingan cái chiều ấy thì mấy thiếu cái mấy chiều ông sinh cái mấy con nhau yêu chẳng mò ha Minh sư phụ Minh Hà Cai là cái做路là cái做phân做làm cái bông giá miêu hiện mẹ hả nhưng mà yêu mẹ sao做我睇到又hiện mẹ可以隻嘅可以隻yêu chẳng mò chẳng ngay Minh là cái làm cái做呢個二bông giá係咁咩你bagi penasaran sa可以langsung ikon yêu chẳng mò chẳng selama ini mẹ sao aja mau tidur ngay做呢個二bông giá ya untuk lanjutin ya 2020 yen ya ngayu 2020 yen ngayu tiga kali nyibong ya kurang lebih 60 juta kurang lebih ya silahkan hojinha ya kamsiang udah nonton live saya ya jadi cái lối dùng siêu
trò chiêu mẹ chiêu thuần chiêu thuần này thuần piang lại đeo chiêu leo tụ cắn mẹ chiêu leo ya cái thiên sinh nhất lim lì leo ya tinggal kin hà li mungkin lia cái lia bạc lau ya bởi cho họ lia cái liong yêu họ lia cái liong cái pindah hi nhỉ bong jai cho họ lia cái thiên sinh ya muốn kim màu chơi trò chính một cái cả ya ăn chiang ăn kẹng ya ngay mình kita tolong lo ya ngay mình tolong anh tolong bantu ngay cho họ ya li theo li chặt thiên sinh này còn ho ya anh tolong ngay ông còn ya đến buổi như cho đồng si ăn kẹng này còn ya như tolong cho ngay cho ngay còn ho mà sao xít ngay buổi tăng có sẽ như thằng mình tăng con có ya tăng con có mai đâu chơi thì có bị phạt thòng ra miền chôn mai thì cái tao xa sủ theo hai bên xít tông chịu đeo mà cay điều họ chủ lấy xít cái bong jam nhiều vậy nhưng buổi sáng để cho mèo á ăn chút á khi bảo nó đỡ ăn dặn jadi may được miền thì chôn đeo na nhưng còn là có bị phạt thòng đeo mai thì jadi thành nhông ngay đâu thành mẹ đâu nhông hay nào đó cái tao xa buồn cho sẽ những mình xây ca lấy chung máu có bị nhông mà hen ya hewa mantap Anto Motorsport ya. Pak Lau itu memang mantap ya, karyanya memang mantap ya. Memang anh khen kok cái trò ấy sang ya. Walaupun ya dia kayak kasihan Cam Tokui, tapi saya kasih jempol ya untuk Papa Junior ya ataupun papanya Fran ya atau abangnya Amus ya Pak Lau, saya kasih 2 jempol ya. Karena apa? Karya pembangunannya sangat bagus ukirannya ya. An rapi ya, an diusiwa ya. Orang dekat rumah saya. Oh, iya Anto Moto ya. Nah, kalau nyimun ki hemo ya. Ngay hầm gì cho một cái nhị bông gia thiên xin cả nhông ngày si bun kia. Chứ chẳng ngạ mua chẳng ngay lại cái bằng con nhị bông. Hỏi nyimun ya. Có buổi thầy các penjual có aja chuột dia ya. Nhị tahu sa bởi Yushi Ken ya. Bởi pun kong ikong. Ya semua orang kenal kok karena dia terkenal di seluruh Kalimantan Barat ya. Karena dia bikin pembangunan pekong-pekong manapun ya. Nah, terkenal dia. Ki an kian kong tong bay ya Pak Lau ya. Termasuk anak-anaknya semua pintar ngomong bahasa kek. Nah, ya tuh lagi sama anaknya. Ya, kemarin dia ada postingnya Junior ya, ada posting pembangunan satu Bongja lagi bikin naganya ya. Ya, bagi yang kenal bagus ya. Apa benar apa salah? Saya ngomong apa benar saya lagi bikin atau hanya pura-pura bikin ataupun hanya cari sensasi atau untuk menipu Anda. Saya juga tidak untuk menggalang dana. Bagi yang penasaran, silakan untuk pergi ke Pelanjau untuk melihatkan pembangunan ini ya. Apakah betul ya? Kemarin-kemarin saya menimbun jalan dan apakah betul saya lagi bikin Bongja di Pelanjau 2 ini ya, Nyi Bongja ya. Mungkin besok atau lusa ya sudah naik sengnya itu. Ya naik sengnya ya. Sementara sisa Ngincok ya. Pemborongnya sementara 4 orang. Nanti Pak Lau selesai bikin naganya habis Sabtu, mungkin Rabu atau hari apa, dia akan lari ke Pelanjau lagi ya. Tapi dia mau istirahat 2 hari. Selamat malam juga ya jualannya. Tetap fit on sakit ya. Ya, berkat semua teman-teman yang selalu doa kepada saya juga sangat berterima kasih selama ini ya. Diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa bagi saya ya. Walaupun selama ini saya diposting ini bermacam apa ya kayak gimana, saya tidak apa-apa. Yang penting saya selalu mengharapkan sukses selalu untuk semuanya. Yang satu Bongnya daerah Klingkau ya. Saya terima kasih banyak telah mensukseskan ya satu Bongja ini ya. Dan selanjutnya Nyi Bongja ini ya akan sukses juga dibangun ya, tapi kapan saya tidak tahu. Semoga Tuhan kasih saya rezeki, kasih nomor yang gitu ya, biar siapapun boleh dengar saya ngomong gitu ya. Karena saya mengharapkan togel ini ya, mengharapkan togel orang dapat kasih saya duit, saya langsung untuk menambahkan biaya pembangunan ini ya. Jika orang ini tulus ya untuk mendonaturkan bahan, langsung silakan aja ke tempat pembangunan Bongja ya, ke tempat pembangunan Bongja ya. Cuman ya saya cuman kasih satu kesempatan bagi orang ya, bagi yang ingin ya, bagi sumbang lah ya, mau sumbang bagi yang sumbang ya, bagi yang mau sumbang keramik sama cat sama semen sudah cukup bagi saya, biar biaya ongkosnya saya keluar tidak apa-apa ya, itu pun saya sudah bersyukur ya, karena Kenshin sudah ada ya, singa sementara belum ya, sementara masih belum ada ya, dan naga juga sementara belum ada juga. Ya, karena saya tidak meminta donatur ya. Semoga saja ya bagi teman-teman hutang kerja Bongja gimana butuh mulia ya. Itu hutang Bongja 1 sebenarnya tidak ada utang. Yang utang itu penambahan kerja ya, penambahan kerja sudah selesai karena kerjanya jauh. Ya, karena bilangnya kerja jauh, bolehkah saya minta dana untuk perjalanan 2 juta katanya. Anjani kok ya. Oke, tapi piong mantan nih ya, ngajitin bang ya.
Ya. Kalau minta bantu dana tutup poin aja. Jangan kamu salahkan si A si B yang nggak jelas siapa, malah orang pendek dan berkumis yang kau salahkan. Ngai kan kong bagi yang itu yang kak ngai kong ngai tidak ngomong semuanya loh Tony Bun ya. Saya nggak ngomong semua loh. Saya bilang orang yang dekat sama saya itu ya orangnya nggak ada kumis, orangnya pendek ya. Depan saya manis ya, tapi belakang pakai William ya. Ngai kan kong lihat kok ya. Ngai kan kong lihat kok. Tidak semua loh ya. Saya bilang tidak semua loh ya. Ngai kong ini fan kong yin ya, nam jin yin fan kong yin lihat kok. 面前嘅愛情好啊，一樣啊，面前嘅愛情好啊，tapi 是不把救了。Jadi dia cái sáng sớm đó, ni shit ni bị đi xa ya, ya ni tao ni bun ya, ni số khách cọc kỳ ho, xí cho những comment ya, cô già nhóm ấy ya, cô già lihat cái东西ya, Renifio Nita ya. Penambahan kerja ya saya tetap bayar. Memang sih sebelumnya sudah lihat ya pembangunan ini sudah sah ya. Ngay còn nói như tôi không đã kawan Tony Bun ya, ngay tôi pun nhìn tin ya. Cái merasa nhiều tí vậy cái gì bị posting kok, cái gì bị posting he. Ni kalau lihat Facebook aja ho, cái gì bị posting ngay còn lagi vậy. Karena dia merasa gampang tersinggung orang nih ya. Dia nyerang gampang tersinggung, langsung nanti dia postnya. Tenang aja pasti muncul ya. Tunggu kabarnya aja ya. Dia pasti post ngay kok, tenang aja. Jadi dịch bóng dài sáng sớm đó ngay từ tuần mới sầu nhìn,呢個選辦啊，你3條料啊變4條8，講開睇緊講3條料，啊再嚟變4條8，把那個再應該燒嘅3條料，燒嘅3條料，我講啊哥3條料啊哥，要你我3條料，再做翻4條8，再下掉摸下，爭咗2日係3日，強面強，我供應講安全嘛，我加工錢嘛，我講我要本嚟加啲風暴啲嘢，我講係啊，曬熱到啲嘢，加我2條好冇。好啊，我加你2條呢個，加你2條呢個，加你2條。我咩我開特別要呢樣問嘢，因為佢累超咗，仲有時我填詩一堆，佢講喺手嘅詩都冇辦啊，我一每講聲，bagi merasa chưa hiểu liệu, ngay sau những cái tập anh nhìn, ngay sau những cái nhìn, ngay bảy mối ngay mấy thông bản, ngay những sự còn lại hả, thì ngay nó ngay mua sau những nó ao được chẳng ngay miêu. Ngay còn ngay dưới sầu nhìn, nó phân phối tí có, ngay còn cái thằng có, nhiều mắt có, trên hạ cái tiêu cho mèo bồn bồn nó sẽ mua tàu có, trên hạ ngay sạc xí yêu có, pembangunan bang jamnya masih posannya na tamjen tí có, mà tí có, hồi chỉ cho sạc xí có, hệ mè như thế nào, hệ mè, muốn cái nhiều mắt nhân viên truy khơi theo, ngay dưới phạm vi thằng truy khơi theo, nhiều mắt trò, tapi mau masalah. Tapi ini nggak konfliknya mau masalah kok. Nah, kepala ada polisi dah minti kok, nggak colek kayak dia. Tapi ini kan konfliknya mau masalah. Bagi ngay yang paling coho, bộ thầy sẽ các phiên ông thầy kịch vụ cháy vụ nạn ya. Bagi đó sa mới yêu thì cái dịch bóng ra sa, ataupun nhị bóng ra sa còn nói ha. Bộ nhị phiên ông thầy kịch cho đó đi chọn đó lại,自信自實發題出嚟。做嘛嘅順利phiên ông thầy kịch ya. 呢個災難撇超關於都晒啲個，係超緊要。Ngay maka ini saya tidak bisa membalaskan kebaikan kalian semua. Yang bisa membalaskan kebaikan kalian semua ini hanya Tuhan. Tiana Chang Hiao balasnya kayak kebaikan. Ngay amin ya balasnya kayak kebaikan. Jadi ngay aminnya maupun sia balas. Saya ini tidak mampu untuk membalas kebaikan orang bagi donatur untuk pembangunan Pekong ini. Ya. Yang jelas saya tidak memakan duit Sininsen ini. Ya. Di Pekong. Adanya saya keluar uang. Bukan untuk kita memakan uang. Singanya Pak Lau yang bikin ya, harganya 6 juta tapi jualnya 12 juta. Pak Lau sudah kasih tahu sama saya semua kok. Ngay mau komplain, ngay cuma jelaskan kita kok ya. Cuman ya, yêu mày sang xe ya, xí cái cho này kok, mi còn chào post nhìn ya, mi chào post nhìn, ngay amin sau những cái tập bán đó ya, hay cho ngay mới bán này đó, ngay những hồ này nè ya, ngay cái hay còn miệng còn xiang nữa nè ya. 講命講聲了，唐真真哦！你做嘅啥，做你試啥，毛你可以試㗎，法國佬出喺度話到數，幫特面。你做你試啥，要係白流，一條絲要6條，特別結順叫12條，你摘女要係講時間出，冇東西摘緊時間公司有出嘅，講下嘢㗎咋，哎呀，你都實嘅時候呢藝有冇相關，冇相關。
Oh, jadi orang ini tipu bikin uang jasa 3 4 mau tambah 2 juta. Mẹ, jadi ya chế, jadi cái xin bản,所以佢哋講3條料嘅4條8啊，jadi cái là hỗ trợ咧xin bản nhìn cái基本係3條料，ngay門記咯係3條料冇係3條料，ngay咩cái講啊，個你做咧xin bản是個對對聯是3條料我講啊嚇，ngay講下3條料基本係3條料啊，再嚟就變4條8是咁個講咯，是個少啲咯嚇，啊是個少啲咯啊，jadi ngay tu ngay mày chậm tí lo ngay mày bilang man nó xí cái còn lo xí cái cho ăn xí cái mới để nhú lên bàn ha những cái còn phải cái mình ăn to lo yo mày cho trong luôn dạ ngay trong ngay những cái to lòng này à ngay bị khơi tiệm mấy những cái to lòng này có chỉ sống sinh ngày à rồi mình đi trong là lúc nhỉ chả nhìn xem đâu giờ udah nhìn sống sinh ngày mày cầm chỉ nhìn to ha ya co hay trẻ cầm chỉ to còn ha vì chính ngày ra mày chọn thầy theo luôn còn ngày trong chỉ bàn tí đó chỉ xích ngày mỗi trong ăn to rồi vì chỉ xích ngày trong bàn cổ條เป็น8個身條因為多浪ngày à chẳng chẳng to wow lihat foto rồi si mình trong ăn to cái chiếu số phòng ngâu chẳng tiệm khoai đèn hay tiệm khoai đèn sắm phô tiệm khoai đèn ơi giống ơi ăn to luôn mà cái ơi ya số những một thằng những còn ya ngắt thầu thầy ngay xích cho cả xích cả chung hàng còn itu pun những chàng hay cái lối đi sống sinh còn ngay còn yêu được yêu mua được mua yêu được yêu mua được mua呀，老實講呀，你都晒要咪 boy， 何個講個，唔是有講你咪 subscribe 呀，2條8嗌要呀，tapi về yêu咪生死講嗌咩講做啊，要呢樣嘢tapi cái này ok ya，冇masalah kok ya，冇masalah，你都啥講嘛？梗係冇masalah，吧？應該按好漢嚟生死啊，呀，好漢啊，呀，你鬧我時啦，咁鬧我係冇masalah，呀，你二幫仔先嘅田都啥田路位，呀，係夾，肯定講喺手你攝唔條啦，冇masalah，但係你一攝唔條啦，你講包cái 2條8 tambahan kerja cái，ya，cái二幫仔先條落去，你一計攝唔條啦，cái sĩ luôn ngay田嚟辦嘢，呀，ngay一咩講搞你牛文。ngay chắc mê còn ở bằng sắt ngay chiếu từ yêu một đồng ngay ở bên mê yêu lên nhìn saya tidak bilang usaha saya besar tahun ini pun itu kamu sendiri yang ngomong ya ngay waktu ngay telepon kan ngay mê còn lihan nhất số dịch khơi cung cho ngay si theo lọ hỉ ngay mắc cạnh mới còn mắc cạnh như hầm ngay một kỳ sang ngay多數kỳ sang những buổi ngay một hiểu cả tỷ sĩ như theo lỗi thì ngay langsung theo ngay hắn như hiểu luôn nhưng mà ngay tìm thấy được ada kawan mau pulang bay liu chính con bong bay liu ăn gì vậy bay liu ngay liu xong hạ luôn bay liu ngay liu bay liu sắp ngày xong lý bay chọn ngay xong tìm được ngay theo luôn ngay mi còn ăn thầy theo luôn xe theo luôn như bạn coi trên sòn tàu lấy xích na nhỏng là xích bầu ngọn gì na nhưng còn là những buổi gì ca cái mày dùng Samsung 2用3條3副bạn coi trên sòn tàu na nhưng là dùng 3隻木家用隻孟港10隻幫你chặt nồn dai sống hiện bạn cô trái xin thầy chồng đó na trong còn là mua ăn thầy theo lũ ngày trong mình trong dịch đường theo itu pun trong ngày dịch theo đường theo aja những cái bản tụng ngày lui trong này ngày dùng hiện nào không gì giàu như tôi sao cho như tôi sao còn ngày phải mua masalah phải ngày mua masalah ngay nhìn tôi họ hàng này sang sẻ ngay nhìn họ hàng này mở thằng mày có cho nên như tôi sao còn gì bóng ra phiền cho sót thuần lui đó thuần máy đó mà cái ngã cái về đấy không in bóng ấy giờ chỉnh con bóng về ăn ấy giờ chỉnh con bóng như vậy ăn ấy như mẹ sẽ cái ngay giờ hả như mẹ sẽ cái ở bên khác như mẹ sẽ cái gì giờ như mẹ xì cái ngay đó, mình hàng cay đó, như mẹ xì cái ngay giờ, như mẹ xì cái ngay giờ, mình ăn mình mà phần, ngay berangkat hari Senin, ya, chính không bằng, ngay hari Sabtu, ya, ngay Pak Yuki, ngay Pak Yuki chọn, ya, oke lah, kok saya kesang, bagi saya kan, ini tahu sampai main di bulan ya, untuk tobat kong Lisa Kim Chun ya, jangan lupa ya, mampir main di bulan ya.
dari kering kau ya. Nah, ngayu mai liu lian tong chút ya. Dịch chặt chọn những sang sen sang bản tuần mấy họ ya, yang có mo mai họ mo mai rồi liu lian ya, to少mấy họ. Chọn yang mấy họ sang bạc sen sang liu bạc chân mấy họ, dịch chặt sang sen tuần ya, ataupun sang bản tuần ya. Tại sẽ kan vậy mấy liu lian sa, và to bạc còn sang baru ya. Liu kiều xăm nhỉ, aduh, ngày sư phụ pun xăm liu. Sư phụ pun xăm liu. Pun hay mày xăm liu không? Xịn xăm liu, cái khối xăm ship nhỉ, ai ở dân bọn nữa. Một bên nó thầy còn nó chơi, dạ, nó thầy còn không? Ok lah ya, ngắn lắm từ vị trí ya, có buổi thầy sẽ cắt phân nhiều hay buổi sim ya. Mẹ hi nhị bong giá còn hai cái giúp chẳng một dạng ra cho là cái trò này cái mèo ya. Vì ngay từ vị trí gì cái ship điểm léo, léo ya, chậm tông là do chung này bong xây khải léo, léo ya. Bỏ thầy sẽ cắt bên thầy kết bút cháy bút nán ya, bỏ sửa để bên nó ăn ya, bên thầy kết ya, bỏ nó xa, chụp như đó xa.用嚟做埋計學行呀，博嘢多晒呀，盡做盡學，自尊自實如何嚟呀？博咗先播要提醒家呀，OK，拜拜呀，提醒家呀，拜拜。